This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Ani nasab si Pastor Ginny Limbag makikuban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gitoy kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tamas sayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan, higala ko may igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. May buntag sa atong maaptik ug enthusiastic ug very concerned. Our chairman of this club, Pastor Sam Unahon, uban usab sa iyang kapikas kinabuhi ug usab silang bunga silang pagminalay. Good morning kaninyong tanan dia, Pastor Sam. Good morning usab sa mga Kristohano nga gihandol ni Pastor Sam. Uban usab sa iyang youth pastor, Pastor GR. Good morning dia, Pastor. O tanan nga mga namati diha sa Lindaban, good morning kaninyong tanan, higala kong Megson. Labi na gis mo Kristohano nga gihandol ni Pastor Sam sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon, ilan ni Sister Alpanta o Sister Rita Horayan o tanan nga gihandol nga Kristiyano ni Pastor Sam. Good morning kaniyong tanan nga naga pamati karon din agid mo na ko may isa-isa. No? Good morning usab sa taga Sangkanan ug New Sangkanan. Good morning kaninyong tanan. Ila pare Toto Carbeledo, Manstisi Carbeledo ug ban siya mga kabataan. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning usab kang Manong Oscar Baa. Diya, no? O sa iyang bata nga si Jelbet Baa. O sa iyang mga kabataan tanan. O tanan sakop sa iyang panimalay. Good morning kaniyong tanan diha, no? Salamat sa kanunayon nga pagsunod sa programa nga kitang gigamit sa Ginoo, ang pulong sa Dios. Labi na gyud sa mga Kristiyano diha sa Sangkanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban siya alagad sa Ginoo madasigon malipayan kig-uban kaniyo Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining. Uban silang bungas pag minalay nga si Jumjum ug si Daphne. Good morning kaniyong tanan diha, no? Salamat sa Ginoo ug dalay gyud Ginoo. Good morning usab sa atong mga kigsuna kay galaan namati diha sa Bagalangit. Tanan namati sa Bagalangit. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Kalugmanan. Tanan namati diha sa Kalugmanan. Good morning kaniyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban siya alagad sa Ginoo diha madasigon malipayan kig-uban kaninyo Pastor Silsu Salit. Good morning kaniyong tanan. Uban siya kapikas kinabuhi, no? Good morning. Good morning usab sa taga Punchan. Tanan matis Punchan. Good morning kaniyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano diha sa Punchan Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa yung alagad si Ginoo diha nga dapit, no? Good morning usab sa taga Vistabilia. Tanan matis Vistabilia. Good morning kaniyong tanan. Ila Ma'am P. Sitoy. Sa mga Sitoy's family, ila ni Brad Gagang Sitoy, uban kang Ma'am Sitoy, Brad Gagang, Sitoy nino, no? Brad Gagang Cuevas. Uban usab kang Ma'am Cuevas. Good morning kaniyong tanan diha, Brad Gang. O guban sa inyong bungas pag minalay. Good morning kaniyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano diha sa Vistabilia Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo diha, madasigon malipay kiguban kaniyo Pastor Luloy Lahayon. Good morning kaniyong diha, Pastor, no? Good morning usab sa taga Kilabong. Tanan matis Kilabong. Good morning kaniyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad sa Ginoo diha, Pastor Sulda. Good morning kaniyong diha tanan, Pastor. Good morning usab kang Brad Pupong Pinalas, no? Ang deacons diha sa Kilabong, no? Good morning kanimo diha, Brad Pupong, no? Salamat sa Ginoo ug dalay gyud Ginoo. Good morning usab sa taga Likuan, tanan mat sa Likuan. Good morning kanimo tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano sa Likuan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa kanunayon nga pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Labi na gyud ini nga buluhaton ang radio program, no? Good morning kanyo diha. Uban sa alagad sa Ginoo diha, Pastor Erning Tabor, no?
Pastor Norman, no? Good morning mga Kristohanong diyan, no? Salamat sa Ginoo ug dalay kun Ginoo. Sa inyong kalipay kadasig kasibot sa pagpadayo sa bulaton nining radio program, no? Good morning usab sa naga pamati sa dinhi sa San Miguel. Tanan mati San Miguel, good morning kayong tanan, no? Salamat sa Ginoo ug dalay kun Ginoo. Good morning sa mga Ukabs family, no? O ingon mo sab kang Sister Mapol Ukab. Now, good morning kanimo Sister Mapol. Good morning usab kang Sister Julie. Oban sa kapikas kinabuhi Brad Henry, no? Salamat sa inyong pahiyom ug kanindot sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Karon og kagahapon, no? So, nindot gyud atong pag-sharing diha sa inyo ha. No? Salamat gid sa Ginoo ug dalay gyud Ginoo. So, diha sa Brookside. Good morning kanimo diha, no? So, sister, ang Ginoo gyud magpanalangin kaniya Brad Henry. Okay, so good morning usab kang nang Rimi Makamay, no? Uban sa mga kabataan. Good morning usab kang Dong Binje, uban sa siyang mama ug papa o sa iyang mga igsoon, no? So, good morning usab kang Brad Billy Haraula. Good morning kanimo diha Brad Billy, no? Salamat sa Ginoo, God like gyud ang Ginoo. Okay, so higala ko migsoon. Good morning usab di tud sa taga kining gitawag siya og sa ni dinhi San Miguel. Pero sa di pa ta mo padayon sa greetings, minos ata mensahe sa awit pero isabay na to ang greetings para makulang-kulangan gamay ang matipid ang oras. No problem too big, God cannot solve it. Okay, padayon ta sa greeting sigala ko migso, no? Salamat sa operator. Dong Jerome, thank you so much. So igala ko migsoon. Good morning usab dinhi sa padayon di San Miguel. Ila ni Nanay Karing Daigdigan. O gingon mo sa iyang mga kabataan. Ma'am Gina o panusab kang Brad Archie ngayon kapikas kinabuhi yung amsab silang bunga sa pagbinalay si EG o si Alia. So good morning usab sa atong ang mga kabataan gyapon ni Nanay padayon nila Sister Joy Tagod o panusab kang Brad Julius o yung amsab silang bunga sa pagbinalay nga si Julie. Good morning usab kang Sister Grace. Oban usab kang Brad Jerry. Okay usab sa ilang pagbungas pagminalay nga si Maymay ug si Kian, no? Good morning kanyong tanan din ha. Good morning kay Sister May. Og ban kang Brad Jerry ug kang Bunpon. Good morning usab kang Sister Juan. Balsab siyang kapikas kinabuhi. Okay, umsab silang bunga sa pagminalay. Good morning kanyang tanan diyan, no? Good morning kang kagawad na mo. O panusab kang sayang kapikas kinabuhi. Okay, umsab sa ilang pagbunga sa pagminalay, no? Good morning usab kang Tatay Tino na mo. O banusam kang Nanay Saling namok. Good morning kanimo diha nay tay. Good morning usab kang kagawad Tingol. Good morning kanimo diha kagawad, no? Good morning usab sa Ulays family. Ma'am, good morning kanimo diha ma'am. No, salamat sa Ginoo ug dalay kun Ginoo. Diha sa PCH to Ulays family. Good morning. Good morning usab sa Igamas family. Kundi ko masayap, no? Nalimot mo ko. Ma'am, sorry ma'am, nga dugay na ko na wala, no? Diya sa Diklom, sa Igamas family. Good morning kaniyong tanan diya, ma'am. Salamat sa Ginoo ug dalay kun Ginoo. So, good morning usab sa atong ilan ni Sister Joy Abanyo. Bansang mga kabataan. Good morning kang Brad Boy Galinsuga. Sister Minerva, iyang kapikas kinabuhi o sa tanan nga nasa silang panimalay karon. Good morning kaniyong tanan diya, Brad Boy. Oga salamat sa Ginoo dalay gyud kinang Ginoo. Good morning usab sa taga
tanan nga naga-monitor sa radyo natin, good morning ganun tanan. Ug bisan man sa FB o sa YouTube sa YouTube channel nako, no? So good morning kanyo diha. Salamat sa Ginoo, dalay gyud gyud Ginoo. Og sana monitor sa akong FB page. Good morning sa taga-Taguluan. Si Dodong Rolando Elik, good morning uban kang Chiche o kang Shei o kang Shemi. Good morning usab kang Junjun. John Ana o kang Susan. Uban sa mga kabataan si Kring Kring o si Kim o si Longlong, no? Good morning kayo diyan, no? So padayon ta. Good morning kang gitawag siya og Bradre Subraden. Nagmonitor gyapon sa FB uban usab kang Sister Susan. Uban sab silang bungas pagminalain diha sa Taguluan, no? Sa tanan Taguluanon nga nagmonitor, good morning kanyo da. Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. So good morning usab sa taga Cebu City. Ingon usab ila ni Brad Elmer Mabalyo. Uban sa iyang kapikas kinabuhi, Sister Melody. Uban silang bungas pagminalay. Good morning kanyong tanan diha sa Cebu, no? Uga good morning usab kang Brad Ephraim Mabalyo. No? Og salamat sad sa mga Mabalyos family diha sa Cebu City og dinhi usab sa Cagayan de Oro City nga nagmonitor sa FB og bisan man dinhi sa gitawag siya og nagmonitor po sa radyo nga Mabalyo dinha sa gitawag siya og Malitbog, no? So good morning kaninyong tanan diha. Salamat sa Ginoo og dalay gyud Ginoo. Good morning usab sa taga Kuwait ila ni Sister Marisa. Good morning kanyo diha Sister Maris. Sa niya busy naman gid siya iyalan daw i-replay, no? Salamat Sister Maris. Og dalay gyud ang Ginoo niya nagtugad with the glory, no? Good morning usab sa kang Sister Jean diya sa Tagum City. Sa iyang Facebook account nga Otelier Yenes. No? Good morning kanimo diya Sister Jean. Og nagtrabaho siya sa gawa sa Nason. So nagmonitor siya karon. Og salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo Sister Jean sa imong kadasig sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So muna, good morning usab tanan nga nagapamati sa Japan ila GR Buenaflor. Og bisan man diha sa Manila ila ni gitawag siya og Pastor Opong. Og ingom usab kang Sister Rutlin, akong binata og Brad Ryan Bermudo. Good morning kanyo da, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. So, good morning kaninyong tanan, higala kong maigsoon sa kangina na mati karon, no? Sa mga Limbags family sa Kiburiaw, monitor po sila. O bisan sa grindiin nga dapit nga doon ay limbag na ay nagmonitor daghan, no? Daghan yung call, greetings ra ko diya, di nagid may isa-isa pagumangko noon, di nagid may isa-isa. So, bisan man Limbags family diya sa Cebu, no? So, good morning kanimo diya, Gaw Joel. O sa ingog, Agaw Virgilio, good morning kanimo diya, no? Uban sa imong pamilya. So sa mga gambuta, no, dinhi sa Manolo og sa naglinlain mo dapit sa Bohol. Good morning kaniyong tanan diyan sa mga gambutas family. So salamat sa Ginoo God, dalay gyud kining Ginoo. Og higala kong maigsoon, padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of Romans chapter 12 verse 1. Ingon sa pulong sa Dios, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong. Once again, the word of God is taken from the book of Romans chapter 12 verse 1. Mag-pray sa ta. Dalay ko og labing gamhana ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga diin kami makapamalandong na usab sa imong pulong karon nga buntag. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong ug palihog ihatag ang pilasay nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong.
Aron yung pulong mangitag luna sa kaniukan sa matagusan namo kakasing-kasing. Pinagi si mong pulong, ginamit ang mga ubos nga ulipon, kaming tanan, magbadasigon sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Ug salamat ituod nga ikaw nagadasig ka namo sa pagpamalandong sa imong pulong. Ug palihog, tagay kami kaalam, kami nga nagapamati sa imong pulong, pinasahi nga kaalam, aron masabta namo sa labing masayon imong pulong, ug magtulod ni ka namo, magkinabuhi kami, nga malipay ikaw sa among kinabuhi, matag karon ug unya. Ginoo sa amo nga pagpadayon karon ikaw magapanalayan ka namo. Ay tuod ay Ginoo ko daw galing adunay nagapamati karon nga nagbalatian ikaw magahikap sa imong gamanon kamot sa silang lawas sa nagbalatian ug palihog ayuha pinag sa imong gahom pinag sa imong tabang. Labi na gyud si kang Sister Julie Ginoo dias proxies. Ikaw magahikap sa imong gamanon kamot ug ayuha sa labing madali. Kay nagpromise siya kung maayo siya. Gusto siya nga makig-uban kanamo sa paghimaya di kanim Ginoo. Ikaw gid mag-aayo kaniya Ginoo. Sa kibulungan mo pamaagi, ibalik kaniya ang kanhi nga kusog aron nga makasikay-sikay siya diha sa pagpangalagad kanim Ginoo. Uban siya kapikas kinabuhi. Brad Henry. Ginoo ikaw gyud magapanalangin kanang tanan sa among pagpamalandong sa imong pulong. Gitugyan giampo o gihangin salamatan tanan di lamang kanim Ginoo. Piglamang sa Kristo nga amo mluluwas. Amen. Higala ko migsaon. Good morning dito kang Pastor Suiko ug kang Ma'am Ima. Kagabi nagmonitor mi Ma'am o Pastor sa inyong programa nindot kaya. So, good morning sab kang Ma'am Limbag na sa gawas. Ug salamat sa imong suporta. Nga ko kapikas kinabuhi anda magbilar. No? So, salamat sa Ginoo. Good morning po dito kang Brad Roger. Permanente ginamumati si Brad Roger, no? Kita gigamit sa Ginoo. Brad Roger Balili, uban kang Sister Inday ug sayang bata nga si Lenlen Balili. Nga na sa mga kabataan, no? So salamat sa Ginoo, dalay kun Ginoo. Karon nigala ko migson ingon sa pulong sa Ginoo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ang Ginoo gyud magpanalangin si ang pulong, no? Ngayon sa pulong si Ginoo, mga igsoon, gihangyo ko kamo. Tungod sa dakong kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong lawas nga buhi, ingon nga balaan og makapahimot sa Dios nga mao inyong espirituhanong pagsimba. No? So usa ka dako nga challenge kanato nga nahimo ng mga anak sa Ginoo ingon nga nakaangkon sa kaluoy sa Dios. Gihangyo kita nga magtugyan sa atong lawas nga buhi ingon nga balaan ug makapahimuot sa Dios. Padayon ta na karon sa pagtuon apan agig review sa ato nga gipamalandungan adtong miagi. Atong gipamalandungan napatay wala gyud kaayo ma-emphasize, no? Ato ni review kadyot bisag mga kadyot lang gyud kaayo. Bisag mga 15 minutos. So ingon ni gara ko migsoon nga sa atong ipamalandungan nga kung magbuhat ang tao og New Year's resolution, kung dili pa gyud siya iya sa Ginoo, di gyud maabot sa iya ha, makabag-o si kadyot pero pagka dugay murag nakabuhi sa turil, atong ipamalandungan nga ni revolusyon na hinoon ang New Year's resolution. Nga naman tungod kay ang tao na muhimugso sa sala. Muna ingon ni David nga, sa tiyan pa sa akong inahan, makasasala na ako tungod kay gipanamkon ako sa akong inahan sa sala. According to Psalms chapter 51 verse 5. Busa si David, naghangyo siya nga, ginubag-uha ko. Si David, usa ka tawo sa Dios, pero nagkinahanglan gihapon o bag-ong pagsugod. Tungod kay nakasala, mong siya, kung nakasala, kining makasala, gikinahanglan gihapon ang pagsugod sa bagong pagsugod nga dili na makasasala o di nakasala. O makasala man pero mao lagi ang mga tagpasaylo, no? Kay di magin may tabong di ta makasala kay ni apatan ni atong lawas nga makasasala. So muna igala ko og maigsoon. So kay taan tanan tao sa kalibutan makasasala man og nakabsan si maya sa Dios. Muna nga di gyud makasugod sa bagong pagsugod.
O higala ko megson, muna itong ipamando nga new beginning. So makasugod lang ang tao kung mahimo na siyang Kristohanon. Sa bagong pagsugod, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon. No? So the Christian life has a beginning. No? Ang Kristohanon nga pagkinabuhi, nga kinabuhi, mao ang bagong pagsugod. Ingon nga Kristohanon. No? So, nga naman, kung mahigos ko tayo Kristohanon, Christ within the heart. Naagyod si Kristo sa kasing-kasing, pinaagi sa balang espiritu. Nakasilyo. Unya, Christian is gitawag siyang malipayon ang Kristohanon because there is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven. Kung Kristohanon ka nga tinuod, naas Kristo sa kasing-kasing, o tinuod yun ka nga iyas Ginoo, doon naging kay kalipay diha sa pagpangalagad si Ginoo. Ug samtang nagapaabot sa bulahan nga paglaom nga mga pagbalik sa Dios. So igala ko migson, Christian life has a beginning. No one is born a Christian. All are sinners. Wala giningon ni David nga bisan diha sa akong sa taguangkan sa akong inahan, makasala na kong daan. O sa Romans 3:23 giingon din na nga sanglit nakabsan nakasalaman ang tanan og nakabsan si maya sa Dios. So makasala gyud. So mahimo lang kaning dili na makasala kun mahimo na siyang mataw diha sa Ginoo. Kay matarongon man sa Ginoo pinaagi sa iyang pagtuo. Higala ko og mangisod salamat sa Dios. So muna nga all need to be born again to receive eternal life. Gikinahanglan gyud ang matag usa nga mataw pag-usap, dili na relihiyon higala ko migson. Kinahanglan nga motuog yun ang tao sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross. Nga giduphan niya ang atong mga sala. Kung mutuo ta mo dawat nga kanimo uy makaluwas ka nato, kay mao ning maayong balita. Ipatunong gid nato ang atong pagtuo diha sa maayong balita. Nga kita nga makasasala gipadad-an og maluluwas. Gihatag niya si Kristo Jesus aron magdupad dito sa cross bayad sa atong sala. Gani giulat niya ang iyang hamili nga dugo. Ug mao na higala ko maigsoon, nituo ka ba niini? Kinahanglan nato ning tuhan og dawaton nga mao nay makaluwas ka nato kay sumala sa 1:12 himuuntan niyang iyang mga anak. Wow. So sa diha nga mahimo kang anak sa Dios, natawo ka diha sa Ginoo. So natawo ka pag-usap unang pagkatawo sa minahan, ikaduha diha sa Ginoo. Unang muna ingon sa Ginoo, gawas ko na tao matawo pag-usap makasulod siya sa gingharian sa langit. Gusto ka bang matawo pag-usap igala ko migson? Una niyang pagkatawo sa minahan, o kinahanglan matawo ka diha sa Ginoo. Sa unang pagkatawo diha sa Ginoo, mutuo ka sa gibuhat na Kristo Jesus dito sa krus sa kinasing-kasing. Og dawaton to nimo nga mautoy makaluwas ka nimo. Higala ko maigsoon, walay makuha nimo kon moingon ka Ginoo gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako. Og dawaton ko ikaw nga akong Dios ug manuluwas ang kinabuhi. In Jesus name, amen. Bisan ningon ana lang ka simple ang imong sugid diha sa Ginoo. Dagan intriga na pero ayaw nagkabalaka ana kay ila na. Kay sa Biblia gisulti nga kun magasugid ikaw pinagis mong baba ug magatuo sa kinasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo ug gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Ang Biblia may tuhoy igala kumigsoon. Ug ingon pa kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kinasing-kasing. Gikinahanglan lang gid igala kumigsoon nga imong pagtuo hinukad gyud sa imong kasing-kasing. Og mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. Pagkaklaro kay igalag migsoon, wala na ilalis na. Ailan ang buhatan og istorya igalag migsoon, pero ang Biblia final na. So muna igalag kong migsoon, no? So muna. So salamat sa Ginoo og dalaygon gid Ginoo Brad Henry og Sister Julie. Salamat kay nagdesisyon mo nga inyo gyung dawaton si Kristo Jesus. Kay mituo mo sa kinasing-kasing nga siya ang nagpakamatay para pagluwas ka nato. Ang maayong balita. So dalay gyud ang Ginoo niya. Nangatao na mo diha sa Ginoo, no?
So muna igala ko kung mga igsoon, mo nang isultis plus Ginoo sa tanan midawat, sa tanan mituos ang ngalan kanila naghatag ako kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Gihimot ang anak sa Ginoo pagkanindot pagigala ko igsoon. Dapat ang magkalipay malipayon magani ng mahimo lang anak sa kapitan. Samot na ta nga ang Ginoo presidente sa tanan presidente, hari sa tanan hari, ug diha ta nahimong iyang nahimutan niyang anak sa hari sa mga hari og Dios sa mga Dios. Mo na igala kumigson. So muna, sometimes even believers, we need new beginning. Igala kumigson, no? Nagkinahanglan gyapon tag bag-ong pagsugod sama kang David. So David understood this and pray for a new beginning. Sa verse 10 sa chapter 51, naghangyo gid siya nga bag-uha ko Ginoo. Ug pasaylo ako sa akong mga kalapasan. Hinlui ko Ginoo sa akong mga sala. Og diya din sa 12 ingon din siya, Lord, restore the joy of my salvation. Ibalik na kong kalipay sa kaluwasan. Kay kung makasala ka nga ingon nga nakaangkon ka sa kaluwasan, mawala ang kalipay nga naman, daghan man consequences. O kanang sala nga naatong nabuhat mo unang makawala sa atong kalipay dahil sa Ginoo nga naman, nagsubo ang balang espiritu nga nasa atong kasing-kasing, pinaagi sa atong pagtuo, nasa sulod sa ato. Apan igala kumigson sa diya nga mangayo kag kapasayloan sa Ginoo ingon sa Ginoo bulahan ang tao kan sa kalapasan gipasaylo na, bulahan ang tao diya sa Ginoo dili na pag-isipan siyang kalapasan. Nga kung isugid ta nga atong kalapasan siya matarong nga mohilo sa atong pagkadili matarong ingon sa 1 John chapter 1 verse 9. No? Mao kana higala ko og mga igsoon. So muna nga follow the simple step and believers new beginning. No? So atong ipamalanungan, let the past be past. Through forgiveness. Kaya ingon sa Ginoo, all things are passed away. Nagapangagi na. Ikaw nga ana na sa Ginoo, tungod kay anaa ka na sa Ginoo, higala ko maigsoon, bag-o na kang binuhat ang daan nga mga kinaya nagapangwala na. Mula sa kanta, kung noon ang naghari ay galit, ngunit ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus, ang mga dati mong gawi ay palagi lang mali at hindi nasisiyaan may kapal. Muna igala kumingson, sa dili patadiya sa Ginoo, pirmi latag si kasuko. Sige latag pagpakasala. O ingon sa Ginoo ang pagpakasala iya siyawa. So karon magpakasuko kita pero dili na magpakasala. Gisugo kita sa Ginoo, kasuko kamo, pero ayaw kamo pagpakasala. Ingon diya sa Ephesians. Mao ka na igala ko og mga igsoon. So busa, kung nandun na tayo kasuko, sumala sa itong pamalandungan, di na nato ibilin din sa itong kasing-kasing. Don't hold sa gitawag siya kasuko, grudge. Igala ko mga igsoon. There are many Christian hold sa kasuko nga gitawag siya kaniadto pa. Aato na ng kalimtan. Biyaan ta na kay iya na tas Ginoo. Muningon sa kanta, kung noon ang naghari ay galit, ngayon ang kapalit ang pag-ibig nagagaling kay Jesus. Muna igalag migson. So muna nga di natadinha kay iya na tas Ginoo. Muna ingon sa kanta, ang Kristohanon mapahiyom-hiyomon. Ang Kristohanon mapahiyom hiyumon bisan agkasilag dili siya gamugot. Lisura no? Ang Kristohanon mapahiyom-hiyumon. Mao na igala ko mingson. There are many Christians tormented by sin. Gisakit niya ang iyang kaugalingon kay sige lag kasuko. Ikaw ro gipildi na igala ko mingson ingon sa kanta building maglagot, no? Kinahanglan ipag ang maghahari dito sa ating puso ang pag-ibig naganggaling kay Jesus. Amo na igalak bison. So muna, let be past through forgiveness. Busa pasayloon nato ang nagpasaylo ka ang nagkasala nato. Gay pasaylo ta sa Ginoo.
Sanglit aduna tay tinuod nga Dios nga atong gialagaran. Ang tinuod nga Dios nga atong gialagaran ni pasaylo sa atong mga sala. Sa walay pagtan-aw sa atong mga kalapasan, iyang giduphan ang atong mga sala kay iya tang gipasaylo. Sa diha nga mituuta, tigala kumigson, nadawat nato ang kapasayloan sa mga sala. No? Nga nasunod nato kang Adan ug iba. So let be past through forgiveness, and ikaduha, let the futures be fantastic through faith. Muna itong ipamalandungan ni Gala kumigson, nga atong umalabot, himuon nato ning kamangha-mangha, pinaagi sa atong pagtuo kag Kristo Jesus. Dili bahingon ang pulos Ginoo nga kung bisan maghatag tag usa ka kabuk nga buknong tubig aron ipainom sa usa sa katinunan tungod kay siya tinun-an sa Ginoo. Dili gayud kawad-an og balos. Ingon sa gitawag siya og Mateo kapitulo 10 bersikulo 42 nga di kawad-an og balos. Busa dunay usa ka tawo nga atong giisgutan nga diin nakita niya ang usa ka alagad sa Ginoo nga sige lang tag baglay sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unya kining isa ka tawo sige sa gangyo nga sir ato i-parking ng imong sakyanan. Maayo gid siya mo parking, maayo siya mag-drive ning alagad sa Ginoo. Sige pastor, i-parking lang tarong pastor ha. Sige sir. No. Ingon sa maestro, angayan mo gid kay ka mag naa kay sakyanan. Pastor. Angayan lagi sir pero magigoy kwarta. Kanindot pagyug naa kanusa pa kana may tapos akong kinabuhi. Sa moto nga wala madugay, niabot sa una sa maestro nga ang maghatag pagatagan dinasok pagtinantan ibutang sa bakan. Iyan ang gituan. So, ang maghatag po tagaan og ganti sa Dios. Isa ra gani kakabuk nga bugnang tubig sa mo tong iyang sakyanan nga tsada. Og tuod man do nagi panahon nga gigamit gyud sa Ginoo ang gitawag siya og maestro. Kay malipayon man gyud nga pangalagad sa Ginoo taliwala sa kawadon. Gigamit sa Ginoo ang maestro nga makasakyanan ang gitawag siya og alagad sa Ginoo. Unya malipayon man gyud ang alagad sa Ginoo, muna naingon sa pulos Ginoo, delight yourself into the Lord and He will give the desire of your heart. Malipayon gyud sa pangalagad yung doon na si andom nga makasakyanan siya pero kanos apa man kuno mitabo. Pero iyang giandom. Ingon sa usa ka quotation, hindi kasalanan mangarap basta't maabot ito sa malinis na paraan. No? Naghandom lang siya. Pero ang hinitabo igala kumigsoon, gigamit sa Ginoo ang maestro. Ingon sa maestro, pastor, basta mo sulti ko, matuo ba ka nga tinuod yun? Siya, sir, pag ka mamakak sa ako. Kasi kusa wala yun. Yang pastor, ihatag na ko nimo sa imong yabi. Ingon maestro, huma naman akong ma-parking sir ang sakyanan. Ingon din siya nga, ihatag na ko ba ang yabi kay imo na ng sakyanan, ha? Tinuod ka sir? Daw yun sa imong sakyan pag uli, ihatod ko nimo kay may ka mag-drive. Tuod man higala kong mention na iyag yun sa pastor ang sakyanan. Pero ang maestro higala kong mention tungod siyang pagtuo, karon pertin ang daghanang sakyanan. Gwapo pagid ang sakyanan nga service. Ingon ana, kamangha-mangha nga paglantaw sa kaugmaon. No? Gantihan pagitas Ginoo. Unya, ingon pa sa pulos Ginoo ang mag-aatag pagatagan din nasok og tinantan ibutang sa sabakan. Kaya ay bigala ko igsoon. Busa Sister Maris, panghatag dia bitaw. Joke na Sister Maris, no? Mahingatagon mi na Sister Maris dunay ang gitabangan diri sa Pilipinas usa ka alagad si Ginoo. No, salamat sa Ginoo niya. Ako nalipay gyud dako. No? So, samot ta gid ang Ginoo. So ang hitabo igala ko migsoon, midaghan pagayon sakyanan sa maestro. O karon tungod sa iyang kinaiyahan, dili lang kay maestro lang siya. Karon sa secular, maestro na pud siya sa pulong sa Ginoo. Gapanudlo siya unya ganay mo na siya pastor. Grabe no? Unya gamit niya ang gipanalangin sa Ginoo sa iya. So muna igala kong maigsoon.
Let the futures be fantastic through faith. Buhaton nato ba nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi? Ang Ginoo nay bahala magpanalangin sa ato, higala kong migsoon. No? Kamangha-mangha nga gibuhat sa maestro. Higala kong migsoon. Sumuna, og sunod, let be. Higala kong migsoon. Yato naman lang ipamalandong, ano? Let the present be exciting through evangelism o through serving our God. Karon bang present? May mo tatang exciting nga mga lagad nga malipayon kanunay diya sa Ginoo kay Kristohanon ta. O usa sa gisugo sa ato ang gitawag siya nga pagsangyaw ngadto suban. Moadto pa ni Apostol Pablo nga kami isip pinadala sa Ginoo sa mga ang Ginoo naghangyo kaninyo nga kamo mapasig-uli diya sa Ginoo. Kaya nga naman kita magudigala kumigsuon, makasasala mo kita sa tubangan sa Dios ug mapasig-uli lang kini kung mutuo ta sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Ug mudawat ta sa iyang pagpangga ug pagmahal nganhi ka nato matag-usa. Wow, kanindot pa himuon pa kita niyang anak. No? So muna igala kumigsuon, be exciting. Kining present nato karon. Let the present be exciting to serving our God through evangelism. Igala ko migson. Kay mo una ang tinutuyo sa Ginoo, ingon pas Ginoo nga diya sa Jan nga buhaton nato ang buhat sa nagpadala kanako samtang adlawan pa. Muna igala ko migson, ingon pa din sa siya nga ang kawatan miani aron sa paglaglag ug pagpatay, apat ako mianhi alang sa paghatag sa kinabuhi nga madagayaon gayon. Muna ang pagpasig-uli sa tao ngadto sa Dios pinagi kang Kristo Jesus. So be exciting niini nga mga buluhaton. Kay doon na tayo responsibilidad sa pagsulti ngadto sa uban. Kay ingon sa Ginoo sa uban pasod sa balang kasulatan nga kung kita dili magsulti o dili magpasidaan sa tao sa iyang dautan nga dalan. Kaya tanang tao nakasubay na sa dautan nga dalan, ang sangkad nga dalan, unya kapildihan ang kapaignan. Balag mingon sila diri rako kay libre tanan. Human simba pwede dito sugalan, pwede dito sa balay kay lingawan. Pwede tungab sa agwa, gitawag siya agwa di pataranta. Walay gidili. Pero libre lagi, libre tanan, libre po imperno. So igala og mo igsoon sultihan ko ikaw nga naa ka nakasubay sa sangkad nga dalan. Kapildihan ng kapaignan. Pero alang sa dalan, alang sa kadaugan, masigpit nga ulaingon kay nga naman bisan hiskot ka sa pulong sa Ginoo binuang mo na. Darabing pagtamay. Dere ako. Bahalag diri ra diha ra kay igala kung migsoon maminaw lang kas pasidaan. Kay na naman tay tagsa-tagsa ka grupo. Paminaw lang sa pasidaan kay ang dili magpasidaan maminaw sa pasidaan ingon pulos Ginoo unsaon man pagkaipsot sa tao sa silot kundi manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Hebreanon kapitulo 2 bersikulo 3. Nga kundi ka manumbaling unsaon man. Mao na ang hangyo ni Apostol Pablo ngadto sa mga tao nga iyang sultihan nga mapasig-uli diha sa Ginoo. Kinahanglan kita igala kung mison mapasig-uli diha sa Ginoo. Ug salamat gyud kay napasig-uli ta diha sa Ginoo pinagi sa atong pagtuo. Kanang pagtuo igala kung mison sukad pa na kaniadto wala na mawala. Mao manggaling ni buhat sa sugo sa Dios nga 10 commandments nga dunay pagtuo. Ug karon mubuhat gyapon ta niya na dili aron maluwas kun dili ingon nga nakaangko nas kaluwasan. Ang pagbuhat nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi mukaon ta minom bisan sa atong buhaton nato nga malipay ang Dios. Muna ingon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Muna igalak minsan be exciting. Karon bitaw present kinahanglan nga exciting kita o excited kita sa pagpangalagad sa Dios.
maunang tinuod nga Kristohanon. There is joy in the heart of a Christian. Munang excited yun nga mga lagad sa Ginoo kanunay. Karon ba igala kumigson? Excited ba ka nga Domingo na simba na sad ko? Uban sa mga kanakan sa Ginoo, uban sa akong igsuon diha sa Ginoo. Hinaw tong tayo igala kumigson nga magi excited kita. Nga mga lagad kauban sa mga kanakan sa Ginoo. Kay magdinasigay kita ang usag-usa. Ug magsimba ingon paspulong sa Ginoo ang takna taliabot ug karon mauna nga ang magsimba kinahanglan mo simba sa espiritu ug sa kamatuoran. Kaya ang Dios nagapangita sa simba kaniya kinahanglan mo simba sa espiritu ug sa kamatuoran. Kana bang naiuban nga simba kay naay nakita? No, si istubilit ta niya na. Ang takna taliabot ug karon mauna. Kung anak ka sa Ginoo, kinahanglan mo simba ka sa espiritu sa kamatuoran ni gala kung iso. Kay mo na gipangita sa Dios. Gusto ka nga verse? Basaha. Dili kay si to believe. Mo simba deta kay natin nakita, no? Nas bani nakapikit sa kahoy ayat deta miyukbok. Higala kung igsoon subo pamalandungon. Dali ra tang patuhuon ana pero 10 sa Ginoo di ta matuo. Tuo tas 10 sa Ginoo. Higala kumingson. Ug asa na mabasa nga magsimba ang takna taliabot ug karon mauna nga ang tinuod nga magsisimba. Tinuod ha? Nga mosimba sa Amahan sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay ang Dios espiritu o kinahanglan nga magasimba kaniya, kinahanglan magasimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran kay mauni ang gipakita sa Amahan nga managsimba kaniya. Kinahanglan mo simba sa espiritu ug sa kamatuoran. Juan kapitulo 4 versikulo 23 o 24 basahay galag minsan. Takna na karon managmata kita. Itugyan tas Ginoo kay ang pulong sa Ginoo mo'y giya nga balaan aron kita magalakaw sa matarong nga dalan. Kung gusto tang masayod, basahon nato, tunan nato ang Biblia. Higalag minsan. Kay mo na giya nga balaan. Naghatag naglangit nun nga kasayuran. Ug mao ni atong giisgutan nga ang langit nun kasayuran kita gimahal o gipangga sa Dios ug dili siya gusto magpabilin ta na atong gibarugan nga dili subay sa kabubuton sa Dios. Higala kung migsoon, be exciting to serving our God. Pinaagi sa pag-evangelize, pinaagi sa pagsimba, pinaagi sa pagdinisigay sa usag-usa. Pinagi sa pagsulti nga tusuban nga kita gimahal o gipangga sa Dios. Higala ko umigsoon sa kanginan nga namati karon. No, dalay gud gyud ang kinuniana. So muna new beginning. So hibawa nato nga kita makasala na kinahanglan gyud og bagong pagsugod. Kinahanglan matawag ta pag-usap. So Christian life has a beginning. So atong gitan-aw ang gitawag siya og bisan Kristohanon, sometimes even Christian. We need new beginning because usay makasalata, bader ta sa past, present, and futures. Igala kumigson. Muna nga itong ito na follow the step, the simple step. Follow the simple step. Igala kumigson. Sa gitawag siya og bagong pagsugod. New beginning. So atong itunan, let the past be past through forgiveness. Let the futures be fantastic through faith. And let higala kumigson the present be exciting. Diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga anak ta sa Ginoo eh. Ang mga anak sa Ginoo dapat magamalipayon sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Higala kami sa. So karon 2021. Kung gikinahanglan man sa Ginoo niadtong milabay nga mga katuigan, ingon nga nahimot ang anak sa Dios. Ang atong lawas, ingon nga ihalad natong buhi diha sa tubangan sa Dios. Ingon nga excited sa pagpangalagad sa Ginoo, mas gikinahanglan sa Ginoo karong 2021.
nga ihalad nato ang atong lawas nga buhi ingon nga balaan og makahimot sa Dios nga mao ang espirituhanong pagsimba. Mo nang ingon ni Apostol Pablo igala kumigson. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hangyoon ko kamo mga igsuon tungod sa dakong kaluoy sa Dios. Sa pagtugyan sa inyong lawas nga buhi ingon nga balaan og makapimot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Grabe gid kayo ang challenge sa pulong sa Dios ginamit si Apostol Pablo. Very boldness. Igala kong migsa. Nga diin, hangyo gyud sa Apostol Pablo tungod kay nakadawat kita sa dakong kaluoy sa Dios. Itugyan nato ang atong lawas nga buhi ingon nga balaan og makapimot sa Dios nga mao ang espirituhanong pagsimba. So maghisgot kita igala kung migsuon og boldness. It is an attitude of strong confidence in God. O sa Tagalog pa, malakas ang loob, matapang sa pagsulti sa kamatuuran nga kita nakaangkon sa dakong kaluoy sa Dios. Gikaluyan lang ta sa Ginoo higala kumigson. Nga tungod sa dakong kaluoy sa Dios, gihangyo tas pagtugyan sa atong lawas nga buhi ingon nga balaan ug makapimot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Nga atong espirituhanong pagsimba. Di ba ningon taga kanila nga ang takna taliabot ug karon mao na nga ang tinuod nga magsimba kinahanglan magsimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran kay ang Dios espiritu ug mao nga kinahanglan nga ang gipangita sa Dios ang magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. According to John chapter 4 verse 23 and 24. So ingon ko sa ming labay katuigan sa diha nga nahimo kang anak sa Dios. Kung nagkinahanglan man ang Ginoo sa imong lawas, aron mga lagad sa Ginoo, kay gikaluyan kas Ginoo samot na ning 2021. So muna, be exciting sa pagpangalagad sa Ginoo. Karong present. Be the present, exciting through, unsa man? Sa pagpangalagad sa Ginoo. Wow. Excited ka ba igala kung migsoon ka nahimo kang anak sa Dios? Ug apil na ka sa magpapaabot sa pulahan nga paglaom sa pagpadayag ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug maluluwa sa atong kinabuhi. Kundi man tay iabot niya na ikaw man ining kinabuhiya. Sama kang Lazaro nga dito sa kiliran ni Abraham ginalipay sa Dios. Dapat maging exciting tayo igala kung migsoon. Exciting. Kay kita dili na ibanlod sa linaw ng kalayo, kay langit na tapaingon. Ingon nga nakaangkon sa dakong kaluoy sa Dios. Nga tungod sa dakong kaluoy sa Dios, nga atong naangkon, gitsin sa Ginoo ang atong relasyon. Ang tanan nakasala og nakabsan si Maya sa Dios, og ang makasasala, ang amahan ana ang yawa. Kay ang amahan sa sala, mao man ang yawa. Pero sa diha nga mituo ka, midawat sa gugma sa Dios, gihimo ikaw ug ako nga anak sa Dios. So dapat ta maging exciting. Nining present karon. Kay nahimo na tang anak sa Ginoo aron nga ang Ginoo malipay sa itong kinabuhi. Mukaon ta minom bisan unsa tong buhaton-buhaton nato nga malipay siya. Kay wala tay lain nga mabugti kaniya igala kung dili gid kabugtian apan mag-initiative kita nga ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi. Bisan na lang sa pagkinabuhi nga matag karon og unya mukaon ta minom buhaton nato nga malipay ang Dios. Kumusta ba igala kumigson? Sa diha nga nagmukaon ka og muinom, nalipay ba ang Dios? Higala kumigson. No? Ayaw higuhugaw-hugawi ang imong kaugalingon nga gingon sa pulong sa Ginoo mao ang templo sa Dios. Moabot ra ta na nga panahon. Higala og mga ison. Excuse. Nasudlipan. Ikaw ug ako gikaluyan sa Dios.
Unsa na ngano magikaluyan ta sa Dios? Kita ba dili ta angayan higugmaon pero gihigugma sa Dios. Kay makasala ta. Naa ba mabasa? Nga gihigugma ta bisan makasala ta? Yes. Nalatid ka na og napatik sa balaan ko salatan, makita na itong mabasa. Ang prohibit ebidensya, Romans chapter 5, verse 8. Sabi na saya nga pag-translate, kay ang Dios nagpusundayag sa labihang kugma niyang nganhi ka nato, nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang ka nato. Gikaluyan tas Ginoo galak mo igsoon. Maunang grasya. Munang dakong kaluoy sa Dios. Muna yung Apostol Pablo, tungod sa dakong kaluoy sa Dios, mga igsoon, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong lawas nga buhi, ingon nga balaan og makapimot sa Dios nga mao espirituhanong pagsimba. Musimba ta, pintras buhi pa ta. Abi ni Migalang Mison, nagtuloy isa ka istorya nga gitawag siya og makasunod lang si simbahan, katulo ra gyud. Ingon pa nila katulo liko. Kung doon ay kasal, sayang kasal, ingon pa nila sa bunyag, sulod gapon, unya dayon lubong. Subo pamalandungon ni galak migsoon. Doon na lagi ito'y pamilya nga ang iyang mga ginikanan, may mga kabataan, no? Pamilya na, mga kabataan. Unya, ayang ginikanan, sige na gagang, sige na, mga ito na ta simbahan. Kining usan niya kabata, sutil gyud. Ingon sa saga, mamagpapa, ato na tanak. Pero ang iyang mga igsoon, nag-ilis na. Sige, so una lang mo pa. Ma? Og nakauli na lang balik ang ginikanan. Abi nimo ang anak, naapagyapon. Wala nag-apas. Ingon sa ginikanan, di man tingali ka Kristohano nak. Di man kagabation sa pagpangalagad. Abi ni man tinuod nga Kristohanon, doon ay kalipay sa pagpangalagad. Nangalagad ba ka karon higala kumigsoon? Huna-hunaa jud na pag ayaw. Ngano di man ka malipayon sa pagpangalagad? Basig di ka anak sa Ginoo. Basin wala pa ka masiliyuhi sa Ginoo, pagtimilan kita iya na sa Dios. Let the present be exciting to serving our God. Nga naman, gihangyo, tas pulos Ginoo nga ingon nga nakaangkon sa dakong kaluoy sa Dios. Ang nitaboy gana kumigsoon mo ni. Niabot ang panahon nga namatay na gid siya. Ingon sa usa ka patay gining bata aron, bisag patay na patay gid ni. Di na gid ka balibad og sulod sa simbahan. Pag-abot gid ito, lagi di na ka balibad, patay naman. Mo na igalak mission ayaw buhata sa imong kagalingon nga aya na ka makasimba kung patay na. Ayaw sa ka makasimba kung ikasal ka, kung ulitaw pa ka. No? Ayaw na buhata igalak mission. Igalak mission, let the present be exciting to serving our God. Basta na iya nakas Ginoo. Kaya nakaangkon ka sa dakong kaluoy sa Dios. Ang dakong kaluoy sa Dios nga kita makasasala. Pero gipasundayagan sa iyang gugma na si Kristo nagpakamatay alang kanato. Mauni atong tuhuan sulod sa kasing-kasing higala kumigsoon. Magsigot gani kasing-kasing kana bitawng full surrender diha sa Ginoo. Nga dili sa imong binuhatan maluwas ka. Kaya dili gid maluwas ang tao sa binuhatan. Mao nang ang Ginoo na naog. Jesus Christ departed heaven to enter Mary's womb aron mahimo natong manuluwas. Kaya ang gidupan nga itong mga sala dito sa cross. Kaya ang bayad sala kamatayan man, iya kining gipakamatyan. Higala kumigsoon. Kung imo ning tuhuan, sulod sa kasing-kasing. Dawato ni mo ni nga maunay makaluwas ka ni mo guwa na ilain. Nga maunang maing balita. Nga ikaw makasala gipakamatyan sa Dios. Gipangga o gimahal sa Dios. Kamaayo na kay si Maya sa iyang kaimtangan dito si Mayag Truno pero nanaog para kanimo kanako. Tuhuin is kinasing-kasing gala kumigsoon. Sa ingon niya na makaangkon ka sa kaluoy sa Dios. Ug sa nakaangkon ka sa kaluoy sa Dios, be exciting. Kining present karon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao kani gala kumigsoon. Kay gihangyo kita.
Pinaagis pulong sa Ginoo ginamit si Apostol Pablo ingon pa niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Muna igala kumiso. Nga mao nga inyong katurunganon ng pagsimpa. Gikinahanglan nato na higala kumigsoon. Ingon nga mga kanakan sa Ginoo. God wants our body. O your body. Nagkinahanglan ng Ginoo sa imong lawas aron ihalad ni ngadto sa Ginoo. Nga malipayon tungod kay nakaangkon kini sa dakong kaluoy sa Dios. Gikaluyan kini. Ug mo nga adunay kasiguruhan nga langit paingon. Og sa diha nga mituo ka sa may balita ang kamatuoran nga si Kristo mo'y makaluwas. Gisiliyuhan ikaw diha sa kasing-kasing pagtibilan nga ikaw iya na sa Dios. Gihimo pag yung templo sa Dios ang imong kasing-kasing. Ay imong ang imong lawas. Di ba ingon niya kung may magpatalingog sa akong tingog kanila nagatuktok ako silang putahan og nagatindog. Kay kung may muabli ka nako kanila mosulod ako og makigsala uban kanila aron diin sila atuwa sa pako. Munang nakasilyo diha siya diha sa imong kasing-kasing pinaagis balang espiritu. Kano sa lang sa nakadungog maing balita ang kamatuuran nga si Kristo maoy makaluwas. Sa diha nga mituo ka gisilyuhan ka sa Espiritu Santo pagtimilan nga ikaw iya na sa Dios. Nituo ka ba ninigala kumigsoon kinahanglan ato ning tuhuan ug dawaton ingon nga atong Dios ug maluluwas atong kinabuhi si Kristo Jesus kay wala na lain nga makaluwas kanato. Higala kumigsoon. Salamat sa Dios ug dalay gyud ang Ginoo. Padayonon tanis sunod igala kumigsoon. Mnaatay mabasa nga ang atong lawas gihimong templo sa Dios at ang inyong igala kumigsoon. Busag gikinahanglan nga ato ning ihalad ingon nga lawas nga buhi ug balaan nga makapahimot sa Dios. Because God wants our body. Kung gikinahanglan sa Ginoo ni adtong milabay nga mga katuigan ang atong lawas nga atong ihalad mas labaw karon higala kumigsoon year 2021. Let the present be exciting to serving our God. Higala kumigsoon. Kaya nakadawat ta sa dakong kaluoy sa Dios. Wala tayo panahon, padayon nun nato ni sunod higala kumigsoon. God wants our body. Higala kumigsoon. Salamat sa Dios ug dalay gyud ang Ginoo, ang Ginoo magpanalangin siyang pulong mamati uta sa mensahe sa awit. Gamay na lang panahon ni Galak Migsoon, i-appeal na to sa mensahe sa awit atong prayer para di ta malapas. Dalaygon og labing gamhana ng mga Dios. Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga nag-encourage ka namo. Mga makasugod kami sa bagong pagsugod kay imo na kaming kanakan. O gihangyo sad kami. At tungod sa imong dakong kaluoy, amo itugyan ang among lawas nga buhi. Ingon nga balaan ug makapahimuot diha kanimo. Salamat ug dalay gyud ikaw. Salamat sa imong pulong nga moy giya nga balaan aron kami magalakaw sa matarong nga dalan. Mao nga among gitun-an kay gusto pa kaming masayon sa langit nun nga kasayuran nga imong gipasadaan nga higala. Imo Ginoo nga ang matag usa nga gapaminaw madawat sa madinubsanon nga kasing-kasing ang imong pulong nga among nadunggan karon. Ginopaliho panalingini ay imong pulong nga milanog sa kangilan aron dili mimong sayang ug balag sa imong pasyensya. Ginoo gikinahanglan gyud namo ang imong balaanon nga pag-intervene sa matag usa namo kasing-kasing aron mabatunan namo ang exciting karon presently sa pagpangalagan diha kanimo Ginoo. Ingon nga nakaangkon sa matuod nga gugma nimo Ginoo nga kana. Gitugyan o giampo o gihangyo
ug salamatan tanan. Yan lamang kanim Ginoo, lamang sa Kristo nga amo manuluwas. Amen. Higala kumigsoon kini si Pastor Ginny Limbag nagig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaniyong tanan, kini si Pastor Ginny Libag maging-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo pa. Otron ko mayong buntag kaniyong tanan, kini si Pastor Ginny Libag mingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Napay gamay nga pila ka minutes, iwason nato ang mensahe sa awit.